ассалому алейкум дӯстони азиз, сазе назен саломатиё хубай духтарако бозори Корбон даем ҷои пасудафурӯшо арзонай пасудошон духтаро марҳамат аз мас роғаша мефаҳмонам рӯ барои ҳафтум дарвоза мешава уна ҳафтум дарвоза дар тарафи пажаркая аи нуқтаи савдо аз тарафи тилобозора ина олами зарфҳо навистагай якум ошёна марҳамат духтаро баъзи якта ба якта ма шумода нархора мефаҳмонам доставкаям дорад инаи шакаргиракошон 10 сомон будая 10 сомон пластмассиян 10 сомон иёша инаиёям 10 сомон ишам 10 сомон иё чи 30 сомон сета дорада нигоҳ кунед чӣ хушрӯча 30 сомон ай се дона дора марҳамат иё бо кришка доштян 10 сомон иё чанд сомон ина 15 сомон фасонак ина ва иё чанда и модель 45 сомон иёш чи 60 сомон 50 сомон ина контейнерро бинед чӣ хушрӯва кришка дошта 15 сомон духтаро доставка доранд рақамошонам мемонам иё чанда инамҷа чизе мегирен 10 сомони духтаро вана ҳамашон 10 сомон инаи 6таш 10 сомон корчашон диден духтаро нархошон хуб будай марҳамат биёен ай пеш бо бинен ина чандан ина иё инамҷа чизе ки мебинен мыльница аста иҷа сахирница чизе ки гирен 10 сомон духтаро анаи корчаошон 6 донаш 10 сомон ина обнушако омадай 10 сомони ҳар хела 10 сомон 15 сомон ана ин набори корчашона бинен чӣ хушрӯ 210 сомон фасон аҷоибот хушрӯча 210 сомон наборсон ирани ами ҳамаш я наборай нигоҳ кунед ин набора чихе калони хушрӯяй духтаро 210 сомон тахтачаям доштай катиш беҳад фасон ина каседа набор дар кор боша доран ҳатман биёен баъданаи подставкашон хушрӯ духтаро ира бинен 145 сомон ай чихе подставкаи фасон ина барои кухнӣ мепурсанд диден 145 сомон тайёри хушрӯча ана ази подставка бо ин хели модело омадай инаи донагирако 240 сомон 250 сомон ваям донагирак ая донагирак ана боло сушилка 190 сомон баъд бо ҳаста инахе 40 сомона поднос қолабои торт ё чанд сомон чандта дора якта дора сета дора инаи қолабо духтаро 45 сомон хулас хушрӯ тарелкачо 5 сомон ина диден шишагиё ана ира бисёр мепурсанд инаи салатницара 35 сомон нигоҳ кунен калони хушрӯвай духтаро баъд нархшам беҳад хубай ана баъд инаи 40 сомон шишагиай сета дора иш 45 сомон шишагиай сета дора духтаро ҳозир блендерошона нишон метиҳам нигоҳ кунед 160 сомон 125 сомон ана баъд бо иҷада ҳозир пасудои арзон пасудои маъракаравак бисёр доранд ҳозир ҳамаша нишон метиҳам хулас инаи чанд сомон 25 сомон барои қошуқи вилка диден органайзер анаи калонош 30 сомон ана баъд бо ина барои қошуқу вилка 145 сомон подставка кати қошуқи вилкаш бакалошон 10 сомон иҷада пиёлои арзон дорам пиёлатон ай чанд сом сар меша не пиёлои арзон доштаин ку 2 сом буда пиёлои арзонтон ё 3 сом пиёлои аз 2.5 сомон сар када пиёла доранд духтаро марҳамат ана косаотон арзонатон ай чанд сомай коса ай 4 сомон сар мешавад бисёр вақт барои тӯи маъракаҳо мепурсанд ами пасудои арзона инами нуқтаи савдо биёен духтарако ҳастай рақамошон ҳаст дар рӯи экран барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед ина оригиналош нержавика наборош чанд сомай 550 сомон набор бу нержавика оригиналш духтаро марҳамат бо барои маълумоти бештар хичонда муроҷиат кунед ина иёра диден чанд намуд доштае ина 185 сомаш 200 чанда 235 295 305 иҷа чанд модель доштае диден духтаро пасуда беҳад бисёра иҷада чӣ моделе дар корайтона духтарако марҳамат инамҷа скриншот кунед партоинша мефаҳмонанд
اینای ارگانایزرشون خصوصیتش 30 سومونای. انا بعد اینای یا چند سومن؟ 85. همی 85 سومن؟ 6 تا داره دیدین؟ 85 سومون. اینجا اینا 30 سومون نبرینیتو هستای. اینای خیوایو هستای گرافینو 30 سومون. خلاص ایره بینن خو همه چی دارن دخترو. اینا کوسوهای ارزون دارن. اینای مدلو 7 سومون دونش. اینا یوش چنده گل داره کوسورا؟ یا 8 سومون دونش. چاینیکاشون 20 سومون 30 سومون هم خیلی نرخ داره. 20 سومون 25 سومون با ارزون میشه. بعد دخترکو نگاه کنین. انا خیوایو هستای پیوله ها. این دونش 15 سومه. پیولش 15 سومه، چاینیکش 75 سومون. کوسش 21 سومون. اینا کوسش 21 سومون. ولی لیوشش چند؟ 85 سومون. 85 سومون. اینا خیلی وایو دارن پیولو دارن. یک خیتایا یا 4 سومون دونش بینین چه خوشوچه. دونش پیولهاش الانش 4 سومون. این 6 سومون. انا این مدلش 4 سومون. انا نیگیندورو چند سومه یا دونش پیولاش؟ 16 سومون. پیولاش 16 سومون. دخترو چی نمود پسودای میگیرن این نقطه سودا بیاین نرخشون خوبه. ایرا بینن 45 سومون. 3 سنی پلیت داره. سنسرنی پلیتا در کور باشه اینا 235 سومون. سالفتنیتسو 50 سومون 45 سومون. انا بعد زوباچیسکا مناکشون بینن چه خوشوای. اینا دخترو اینا بور کسی در کورای دیدن همه چیشا دارن از اینا بور. اینا پیولا 8 سومون. کوسا 15 سومون. اینا چوینیکور 65 سومون 67 سومون هر خیلی خلاص. اینا نگاه کنین میوه گیره قند گیره گلالی اوشی چیزی گوین از همین برو هستای دخترکو مرامت خچون کتی با یک بار هم صحبت شوین نرخورا با انیختر و خوشروتر کتیشون گپ زنین. اینا چورتگه دیدن 190 سومون. اینا 105 سومون 100 سومون میشیده ای بو 125 سومون 160 سومون خلاص با 100 سومش هسته. اینا انتخابی پسوده قند گیرک دونه گیرک از 80 سومه سر میشته یا از 80 سومونه هسته دخترو. اینا این گیندوروی هم همه چیشه دارن دیدن دخترو. اینا پیولاش بینین چند سومه نبارش کنیم 2000 نبارش 1.5-2,000 سومون میشه. این چند میشه نبارش؟ اینا هم 1.5 میشه. هم 1.5 سومون 1300 سومش هم هست 1200 سومش هم. اینا دخترو هم من نمود نبارم میتونن. یا چند سومن ترموس تیفا؟ سالا داره 60 سومو 95 سومو 110 سومو. اینا دیدن دخترو اینا و یا چی پادستافکوش کتی بکالون 150 سومو 180 سومو. 150 سومه دارن 180 سومونه دارن. خلاص چی نمود پسودایی که در کورایتون دخترکو بیاین بازار کاروان رو بروی هفتم دروازه. من نگاه کنین کورچه همه نمود کورچه هسته نرخوش نیمه دلوش 20 سومون 10 سوم 5 سوم پرای کورچه خلاص دخترو با کچشون بیاین هم صحبت شوین. من قشقاتون پچکش چند سومه؟ اینا پچکش 15 سومون بده. اینا ای بخش رو اندخترکو اینا 50 سومون چند تا داره؟ 6 تا داره ورینیتو 50 سومون. ایش چند سومه؟ اینا 4 تا داره 100 سومون. این 4 تا داره 100 ایش 4 تا داره 100 سومون میوه گیره او 6 تا گش ورینیتش 6 تا داره 50 سومون. اینا افتوبا کسی میگه افتوبا هم داشتن یا چند سوم؟ اینا 70 سومون افتوبا همه نمودش. یا ای چند سومه سر میشن؟ از 10 سومونه تا 30 سومونه را شما میتوانید از انمینو خریداری کنید. خلاص دوستان عزیز با همین نبار امروزی ما جمع بست میشود. خیر سلامت باشین.